wa mugani Pahoro yavuze ngo ninde wabaroze ntitubizi uwaroze Abanyamulenge. Reka tugiye kurasa ku ntego ntituzi uwaroze Abanyamulenge, kw'iyi miryango yose iri aha ngaha y'Abanyamulenge ko murabona kuko turi ubwoko bukwiriye kugikira mu mahanga. Iyo bitaza kuba gutyo, igice kinini cy'inkengero za Minembwe, Mibunda yose, Kabara, Mikarati na Kamombo, Bijombo, Rurambo na Gatobwe ndetse n'Abibogobogo bigize 90% y'ubutaka butuwe n'Abanyamulenge ntibaba barasenyewe iyo hatabaho guceceka, kurebera no kwiyobagiza kwa leta ndetse n'ubufatanye bw'ingabo z'amahanga hamwe n'umuryango mpuzamahanga. What is disgusting and unacceptable is that even in the high plateaus of Itombwe, a territory that the ancestors of the Abanyamulenge exploited, serviced, and inhabited when it was still empty and unknown by their neighbors, namely Bafuliro, Bavira, and Babembe, currently were persecuted and hunted there under the fake pretense that are foreigners there. Car, n'eût été cela, une grande partie des régions périphériques de Minembwe, les régions entières de Mibunda à Itombwe, de Kabara, Mikarati Kamombo, de Bijombo, de Rurambo et de Katobo, représentant environ 95% de l'espace vital Banyamulenge, n'auraient pas été complètement détruites devant les silences complices et les concours actifs de certains éléments FARDC. Yivanze na mayimayi n'intera hamwe n'abarundi bagiye babesha ko bagiye ari ingabo za yasi zigiye kucungera umutekano, ariko kugeza mu makuru dufite nuko bivanze na FARDC, bambaye imyenda ya FARDC bagiye gutsemba abaturage. Muzungu Rusongo Fatake yavutse ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani mu 1980. Yavukiye mu Mashya mu Minembwe, ni muri Sud Kivu muri Kongo. Ababyeyi be ise yitwaga Rusongo Antoine, niwe mubanjirije, nawe yazize ubwicanyi ubu bukorerwa Abanyamulenge bukomeje gukorwa muri iki gihe. Mama we yitwa Ngerina Nyansuhurwa. Uwo bashakanye nyakwigendera yashatse mu mwaka w'igihumbi 1996 hari ku itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda, ashakana na Nyamugisha Murekatete. Babyaranye abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Amashuri yize amashuri abanza yayigiye Imirimba kuri Epe Ruundo. Amashuri yisumbuye yayakomereje kuri Institut Kibati mu Karingi. Aza kuyasoreza cyangwa se gukomereza ari naho yaboneye diplome cyangwa impamyabumenyi y'umwaka wa 6 yayifatiye i Burundi. Kaminuza yize imyaka 2 y'ikiganga, aza guhagarika aza kwiga theology. Yize theology kuri Iyemi mu Minembwe. Ubuzima bwa Gikristo babuvuzeho cyane, kubera ko babuvuzeho ndabuvugamo amagambo 2 gusa. Yari umwizerwa mu buryo bire bavuye kuvuga nuko natwe tumuzi n'abandi babanye nawe. Icya kabiri, mu byo yaratunze yakiranukaga mu gutanga icya 10 n'amaturo. Mu ikanisa Muzungu yari yaratanze inka 8. Imirimo yakoze mu buzima busanzwe, yakoze imirimo myinshi iwacu mu muryango no mu bwoko.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu icyo gihe amaze gushaka ni cya gihe intambara yabaye yo muri uwo mwaka, ya ntambara ya mbere. Muzungu yabanje kujya mu gisirikare kugira ngo n'ubundi arwanya aka karengane kabaye. Iyo ni imirimo imwe yakoze y'ubwoko cyangwa yakoreye igihugu. Agarutse yakoze imirimo yo gufasha abantu. Mu muhana Muzungu yaratuyemo cyangwa yatuyemo, yahoraga ahuza urubyiruko bagatemera abapfakazi batuye mu muhana, n'indi mirimo itandukanye yagendaga akora yo gufasha abantu. Muzungu yakoze mu bintu by'uburezi, yabaye mwarimu, arasubira aza kuba na directeur hariya bavuye kuvuga igihe yazanye ishuri, directeur wa primaire. Yabaye umucuruzi ndetse aza guhagararira bagazavuga ngo ni amaserire, yari de serire, chef de serire mu bintu by'inoro de secteur. Okay, yari chef de secteur. Ni abantu babaga bafite secteur y'abacukuzi b'inoro muri biriya bice by'iwacu, yigeze kuba umuyobozi w'iyo secteur. Mu bantu basanzwe mu mibanire n'abantu no gufashanya, yari yaragabye inka 12. Yangaga agasuzuguro ariko ntiyigeze aharara. Mu buzima bwa Muzungu ntiyahararaga, kandi hari umuyobozi uvuye kubivuga hano, umushumba avuze ko atagiraga ubwoba. Nta bwoba yari agira pe. Yari umugwaneza cyane w'ishyaka ryinshi, ariko udatinya ikintu icyo ari cyo cyose, ubwira umuntu ko yabonye gukora n'ikintu mu kuri kwacu. Ko ndasimbuka kubera ko hari ibyo bagiye bavuga, kandi ndimo ndavuga umwirondoro, ntabwo ari ukubusoma nk'uko tubimenyereye cyane cyane. Urupfu rwe bavuye kutubwira ko yari umwarimu mu ikanisa. Izi ntambara zimaze gutangira, imihanda irimo gusenyuka, kuri yagiye isenyuka, Muzungu yasezeye mu ikanisa, ariko ntiyasezera ku bwarimu. Arababwira ngo reka bagiye gukora kariya kazi. Yanakomereje ubwarimu iriya yarari, yakomeje kuyobora abakristu iriya yarari. Asezera mu ikanisa, ibintu byose bya paruwasi yari afite arabirubura, ngo arangiza arahaguruka aje gufatanya n'abandi basore cyangwa n'abandi bantu b'abagabo kwirwanaho. Muri uko kwirwanaho, kwanga kubonaho abantu bashira, nibyo byamuviriyemo igare. Yitabye Imana ejo bundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka ushize w'2022. Mu gitondo yarabyutse, niwe waturamukije mbere mu muryango, araturamutsa, aduha invitation y'ubukwe bw'uyu mwana, ngo arangize isaha 2 gusa. Yaturamukije saa 10 za mu gitondo, isaha 2 baratubwira ngo Muzungu yapfuye. Abantu benshi ntibaza babyemera kuko niwe waturamukije mbere, kandi nta hantu yatubwiye hari hatewe. Rero muri icyo gitondo yaje kwicwa, yarashwe na FARDC, azira icyo namwe mwese muzira abahungiye aha ngaha. Yazize ubwoko, yazize uko yavutse, yazize kwanga akarengane. Ndasaba rero ko twava hasi tukamwibuka mu munota umwe. Murakoze. Murakoze. Runyambara akoze. N'ubwoko bw'Abanyamulenge bose. Karero dusome mu rurimi rw'icyongereza. Message of condolences to the members of the Abanyamulenge community and to the bereaved family in particular. Dear members of the Abanyamulenge people in general, and especially those of the Rugorora family, all of you who are gathered in this place for purposes of the mourning of our hero Muzungu, who suffered the almost fate common to most Abanyamulenge who were killed during these days, these sad years of ethnic cleansing and genocide by the Mai Mai militias, the Burundian rebels, and certain elements of the armed forces of the Democratic Republic of Congo, FARDC,
were actively cooperating in the realization of this macabre plan. Our deepest condolences. Indeed, today's event forces us to rethink the sad history of our people in their country of origin, the DRC. A history strewn with recurrent ethnic discrimination and persecution, the origins of which date back to the Belgian colonization, which unfairly deprived the Abanyamulenge of legitimate enjoyment of their basic rights to manage their own autonomous customary entities like the other tribes of South Kivu, by making them de facto foreigners in their own country of origin. Although when the colonizer created the DRC at the Berlin Conference of 1885, the Abanyamulenge were firmly established on its territory with autonomous customary chiefdoms, in particular those of Kaira and Gahutu, which were abolished by the decree of December 5, 1933, in application of the circular letter of November 8, 1920, from Minister Louis Frank. Although formally these entities had been recognized administratively by the respective decrees of October 6, 1891, June 3, 1906, and May 2, 1910. The abolition of these two customary chiefdoms forced the Abanyamulenge to live in a state of permanent subjection within the chiefdoms and administrative sectors of their neighbors, namely Bafuliru, Bavira, and Babembe, who took advantage of this situation of discrimination established by the colonizer with regard to the Abanyamulenge to treat them according to the political expediency of the moment as foreigners in their own country of origin. What is disgusting and unacceptable is that even in the high plateaus of Itombwe, a territory that the ancestors of the Abanyamulenge exploited, serviced, and inhabited when it was still empty and unknown by their neighbors, namely Bafuliro, Bavira, and Babembe, currently were persecuted and hunted there under the feigned pretense that are foreigners there. This valiant hero, whose death brings us together in this place today, is among the young people who have chosen to resist against the diabolical plan of ethnic cleansing and eradication of the members of our community in this environment in which the Mai Mai and the Burundian rebels are the main actors, and the armed forces of the Democratic Republic of Congo being their only collaborators. Because had it not been for this, a large part of their peripheral regions of Minembwe, entire regions from Mibunda to Itombwe, Kabara, Mikalati, Kamombo, Bijombo, Rambo, and Katobo, representing approximately 95% of the living space of Abanyamulenge, would not have been completely destroyed in the face of the complicit silence or the active competition of the armed forces of the Democratic Republic of Congo. Ladies and gentlemen, today, while we are mourning for this hero, not a week ago, a young Munyamulenge medical doctor named Merci, who worked in the highlands of Bijombo, was defenselessly shot dead, not far from Uvira, and his fellow tribemates who were with him got seriously injured by the Mai Mai simply because they are Abanyamulenge. And at Minembwe, which is currently the ghetto where most of the displaced people from the aforementioned depopulated regions are concentrated, members of the Abanyamulenge civilian population are regularly murdered there by elements of the 12 Rapid Reaction Brigade who are supposed to protect them. We will cite, by way of illustration, the despicable assassinations of the ladies Nyirantabara, Nyamuhoza Bibian, Roy Mituzo, Nyirantonesha, and Gerina Nabikiza, and of the young Bitkwenge, Zabinesha, Mugazangenganyi, but also of Pastor Muzima Bahunde, over a period of less than 2 years, without citing hundreds of young members of the Abanyamulenge civil self-defense who are frequently killed by soldiers from the same brigade. And it is in the face of this real genocide which is gradually destroying the members of the Abanyamulenge community
in their native territory, that the hero whose death brings us together today said no, choosing the path of legitimate resistance in the face of collective death of the members of his community because they are Abanyamulenge. And that is the very same and only reason that the armed forces of the Democratic Republic of Congo, elements of the 12th Brigade, killed him at his residence on December 20, 2022. Because in the peripheral areas of Minembwe, there are my strongholds that the armed forces of the Democratic Republic of Congo have never attacked since the start of the war in April 2017. Before concluding, I would like to say to the members of the Abanyamulenge people, wherever they are in the world, that only our common determination of an emphatic no to our uprooting and our genocide by way of legitimate resistance will allow us one day to break the yoke of discrimination and recurrent identity persecution under which we bent since colonization to this day. In conclusion, we launch a vibrant appeal to the Congolese state and to the international community as a whole that the Abanyamulenge have the right to life, the physical security of their person, the legitimate enjoyment of their property, and to protection of their national identity on the land of their ancestors, where they have the full right to live without being disturbed by anyone. And this imperative obligation of protection falls to Congolese state. We are grieving for you, our dear friend Muzungu, but at the same time we are celebrating your heroic life, a life offered as a sacrifice for others. Dear friend, your endeavors for the pursuit of peace and justice are not in vain. Your blood is never shed in vain. In due time, all this will be vindicated. You might have been aware of the words of Tertullian, the theologian, that the blood of the martyrs is the seed of the church. Leaning on Tertullian, I would assuredly say that your willingness to die for your people and for your country and the willingness of your fellow heroes who preceded you will not only make your people's future thrive, but it will also usher the entire Congolese community into a reformed country which will be more prosperous and peaceful. Dear friend and hero, you're gone from our sight, but you're never gone from our hearts. You always be remembered. Thank you. Duhaye Abanyamulenge bose pole ndetse n'umuryango wa Rugorora pole kubwo kubura iyi ntwari bamaze kutubwira ibigwi byayo kuko mwabyumvise. Badusabye gutegura ijambo rijanye n'uyu munsi mu Gifaransa, ariko banashiraho n'intuze na remarque yuko rigomba kuba rifitanye amasano n'amateka y'ubwoko. Bituma dusubira inyuma mu mateka tushakisha impamvu z'iyi ntambara. Mu bushakashatsi twakoze twasanze intambara dufite iri mu kwitwa amazina menshi, bakavuga ngo n'itsembabwoko, niyo kutwirukana. Mu bushakashatsi twagushije ku ijambo rivuga ngo bashaka kutwirukana batuziza yuko nta butaka tugira. Ibyo nabyo bikagirana amasano n'ubukoroni bw'Ababirigi bwasanze Abanyamulenge batuye bafite ubutware, barabubambura, ndetse naho bageze imbere y'abandi nk'igihugu cy'ikibira ubutware buhabwa abandi. Nico gituma abatwirukana baza baba ngo turabashitse, twaje kubambura ubutaka, bakatwita amazina bashatse, babitakwira bo bagezeho bavuga yuko twaje za 60 ngo babonye twambuka twikoreye abagore bikoreye ibishambagara. Ariko kibazo nyamukuru ni kibazo cyuko nta butware twagize muri kiriya gihugu
bushingiye ku butaka kandi tuza twumva yuko hari abami bakayira ndetse bari bafite za sheferi abazungu baje bagasanga zirahari bakanazemeza turasoma zimwe za dekre zemeje izo za sheferi mu magambo make nashatse kubabwira kuko ni mwebwe bireba nawe ijambo ryo ni message ndibwira yuko uwabiteganyije ni message ishaka gutangwa kuba dukurikira abandi reka rero dutange iyo message iri mu gifaransa un message de condoléances à tous les membres de la communauté Banyamulenge et de la famille éprouvée en particulier. Chers membres du peuple Banyamulenge en général et spécialement les membres de la famille Rugorora. Vous tous qui êtes réunis en ce lieu dans le cadre du deuil de notre héros Muzungu qui a subi le sort quasi commun à la plupart des membres de la communauté Banyamulenge qui sont régulièrement tués au cours de ces tristes années d'épuration ethnique et de génocide par les Maïmaï, les rebelles burundais de Redi Tabara et certains éléments des FRDC qui coopèrent activement pour la réalisation de ces plans macabres. Nos condoléances les plus attristées. En effet, l'événement de ces jours nous oblige de repenser à la triste histoire de notre peuple dans son pays d'origine. Une histoire parsemée de discriminations et de persécutions ethniques récurrentes dont les origines remontent à la colonisation belge, qui a privé injustement les Banyamulenge de la jouissance légitime de leurs droits élémentaires de gérer leurs propres entités coutumières autonomes, comme les autres tribus du Sud Kivu, en leur rendant des fêtes des étrangers dans leur propre pays d'origine. Bien que, lorsque les colonisateurs créaient la RDC, les Banyamulenge étaient solidement établis sur son territoire avec des chefferies coutumières autonomes, notamment celles de Kaïra et de Gahutu, qui furent supprimés par le décret du 5 décembre 1933 en application de la lettre circulaire du 8 novembre 1920 du ministre Louis Frank. Bien que formellement ces chefferies avaient été créées par les décrets respectifs d'ici octobre 1891, du 3 juin 1906 pour la chefferie de Kaïra et du 2 mai 1910 pour la chefferie de Gahutu. La suppression de ces deux chefferies coutumières a contraint les Banyamulenge de vivre dans un état de sujétion permanente au sein des entités administratives de leurs voisins Bafulero, Babembe et Bavira qui ont profité de cette situation de discrimination instaurée par les colonisateurs à l'égard des Banyamulenge de les traiter selon les convenances politiques du moment des étrangers dans leur propre pays d'origine. Ce qui est écœurant et inacceptable est que même dans les hauts plateaux de l'Itombwe, un territoire que les ancêtres Banyamulenge ont exploité, viabilisé et habité lorsqu'il était encore vide et inconnu par leurs voisins Bafulero, Babembe et Bavira. Nous y sommes actuellement pourchassés et persécutés avec l'intention manifeste de nous y éradiquer complètement sous le faux prétexte que nous y sommes des étrangers. Ces vaillants héros de la mort nous réunissent en ces lieux aujourd'hui et parmi les jeunes qui ont choisi de résister contre les plans diaboliques d'épuration et d'éradication ethnique dans lesquels les Maïmaï et les rebelles burundais de Redi Tabara sont des acteurs principaux et les FRDC n'étant que leurs collaborateurs. Car
N'eût été cela, une grande partie des régions périphériques de Minembwe, les régions entières de Mibunda à Itombwe, de Kabara, Mikarati Kamombo, de Bijombo, de Rurambo et de Katobo, représentant environ 95% de l'espace vital Banyamulenge, n'auraient pas été complètement détruites devant les silences complices et les concours actifs de certains éléments FARDC. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en deuil de Serron, il n'y a pas une semaine qu'un jeune MSDC Munyamulenge dénommé Merci, qui est vrai dans les hauts plateaux de Bijombo, a été lâchement abattu et ses compagnons de voyage grièvement blessés par les Maïmaï simplement parce qu'ils sont des Banyamulenge. Et au niveau de Minembwe, qui est le ghetto où sont concentrés les déplacés venus des régions de peuplés précités, les membres de la population civile Banyamulenge ils sont régulièrement assassinés par les éléments de la 12e brigade de réaction rapide qui étaient censés les protéger. Nous citerons à ce titre les ignobles assassinats des dames Nyirantabara, Nyiramuhoza Bibiane, Roy Mutuzo, Nyirantonesha, Ngerina Nabikiza et des jeunes Bitwenge, Nzabinesha, Mugazangenganyi, mais aussi du pasteur Muzima Bahunde sur une période de moins de 2 ans, sans citer les centaines de jeunes d'autodéfense civile qui sont régulièrement tués par les militaires de la même brigade. Et c'est devant ces génocides réels qui détruit progressivement les membres de la communauté Banyamulenge dans leur milieu d'origine que les rondons sa mort nous réunit en ces lieux, nous réunit à ce jour, avait dit non, en choisissant la voie de la résistance légitime face à la mort collective imposée à sa communauté simplement parce qu'ils sont des Banyamulenge. Et c'est la seule raison pour laquelle les FARDC l'ont tué à sa résidence en date du 20 décembre 2022. Car dans les périphéries de Minembwe, il y a des bastions Maïmaï que les FARDC n'ont jamais osé attaquer depuis le début de la guerre en avril 1917 jusqu'à ce jour. Avant de conclure, nous voudrions ainsi dire aux membres du peuple Banyamulenge partout où ils sont dans le monde que seule notre détermination commune de dire non à notre déracinement ethnique et à notre génocide nous permettra de briser les jougs de la discrimination et des persécutions identitaires récurrentes sous lesquelles nous ployons depuis la colonisation à ces jours. Ainsi, pour terminer, nous lançons un vibrant appel à l'État congolais et à la communauté internationale dans son ensemble, que les membres, que les Banyamulenge ont droit à la vie, à la sécurité physique de leur personne, à la jouissance légitime de leurs biens et à la protection de leur identité nationale sur la terre de leurs ancêtres, où ils ont le plein droit de vivre sans être inquiétés par qui que ce soit. Et cette obligation impérative de protection revient à l'État congolais. Que Dieu console tous les cœurs affligés par la disparition de notre héros Muzungu et tous ses autres compagnons qui meurent pour la même cause. Je vous remercie. Barakoze abamaze kuvuga reka tubisubiremo mu rurimi rwacu twumva rwakavukire. Ijambo ry'ihumure ku bwoko bw'Abanyamulenge no ku muryango wa bugufi wabuze intwari yacu Muzungu.
bavandimwe bagize ubwoko bw'Abanyamulenge, by'umwihariko umuryango wa Rugorora, ndetse namwe mwese muteraniye hano kugira ngo twibuke bwa nyuma intwari Muzungu wazize umugambi mubisha nk'uko n'abandi Banyamulenge benshi bahaye bawuzira muri iyi myaka yo kurimburwa no gutotezwa k'ubwoko bwacu. Ibyo bikaba bihaye bikorwa na mayimayi n'abarundi na zimwe mu ngabo za leta arizo FARDC kugira ngo buzuze uwo mugambi mubisha wo gusemba Abanyamulenge. Dutanze mpore ni mwihangane. Uyu muhango w'uyu munsi uratwibutsa amateka mabi ubwoko bwacu bwagiye bucamo kandi buri mu gihugu cabwo kavukire ari cyo Kongo. Amateka agizwe no guhezwa no gutotezwa bihora bigaruka ku bwoko bwacu uhereye mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababiligi bwagiye buvutsa ubwoko bwacu uburenganzira bwo gutwara no kuyobora uduce bari batuyemo, kandi ibyo ntibyigeze bikorerwa andi moko yose yo muri Kivu y'Amajepfo. Baduhindura abanyamahanga mu gihugu cyacu kavukire, nyamara byakomeje kugaragara ko mu gihe kigabura by'ibihugu bya Afurika mu 1885 Abanyamulenge bari abaturage ba Kongo igihe kirekire, ndetse bafite n'amasheferi abiri, imwe ya Kayira indi ya Gahutu. Nyuma zaje gukurwaho n'icyemezo cyo ku itariki 5 ukwezi kwa 12 1933, icyemezo gishyira mu bikorwa urwandiko rwo ku minsi 8 y'ukwezi kwa 11 1920 rwa Ministre Frank, birengagiza ko izo sheferi zari zaremewe n'ubuyobozi bushingiye ku nzandiko rumwe rwo ku minsi 6 itariki 10 1991 icyemezo cya sheferi ya Kayira. Sheferi ya Gahutu yo yemejwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6 1996. Ikurwa rw'izo sheferi zombi ryateye Abanyamulenge gutwarwa n'amategeko ya za sheferi na sekiteri z'abaturanyi babo aribo Abafurero, Abavira, Ababembe, bashingiye kuri iryo hezwa ry'abakoroni ryo guhindura ubwoko bw'Abanyamulenge abanyamahanga muri gakondo yabo. Ikibabaje kandi gitangaje nuko mu gace k'imisozi y'Itombwe ubutaka basogokuruza batemye ishamba bakatura bakatunganya mbere yuko abaturanyi babo aribo Abafurero, Abavira, Ababembe bahamenya bakaza kuhatura. Uyu munsi naho twarahambuwe turameneshwa ngo turi abanyamahanga. Iyi ntwari twibuka duterana uyu munsi numwe mu basore bacu birwanyeho barwanya uwo mugambi mubisha wo kumara ubwoko bwacu muri ako gace k'imisozi miremire, kandi aho niho mayimayi, abarundi n'ingabo za FARDC bashira umugambi wabo mubi mu bikorwa. Iyo bitaza kuba gutyo, igice kinini cy'inkengero za Minembwe, Mibunda yose, Kabara, Mikarati na Kamombo, Bijombo, Rurambo na Gatobwe ndetse n'Abibogobogo bigize 90% y'ubutaka butuwe n'Abanyamulenge ntibaba barasenyewe iyo hatabaho guceceka, kurebera no kwiyobagiza kwa leta ndetse n'ubufatanye bw'ingabo z'amahanga hamwe n'umuryango mpuzamahanga. Uyu munsi nanone
mu gihe twibuka intwari yacu yadukuwemo turazirikana cyane Dr Merci, umusore w'umunyamurenge wavuraga abantu bose atarobanuye, wakoreraga mu karere ka Bijombo, nawe yapfuye azize uko yaremwe. Bagenzi be barakomereka cyane bikozwe n'izo nkaro amaraso za mayimayi nabo bafatanyije. Minembwe yabaye ihuriro ry'impunzi zose z'abanyamurenge zivuye mu tundi turere twavuze haruguru. Izo mpunzi ntizisiba kwishwa n'ingabo za leta arizo FARDC zigize brigade ya 12 ikorera mu Minembwe kandi arizo zishinzwe kuzirinda. Urugero twatanga ni izo mfu z'akarengane z'ababyeyi barimo Nyirantabara, Nyiramuhoza Bibiane, Royi Mituzo, Nyirantonesha, Ngerina Nyabikiza, hamwe n'abasore barimo Bitwenge Nzabinesha, Mugaza Ngenganyi, tutibagiwe na Pasiteri Muzima Bahunde. Aba bose bishwe mu gihe kitarenza amezi 2, hamwe n'abandi basore benshi birwanaho bose bishwe n'izo ngabo za leta zikorera mu Minembwe. Ibi byose bigaragaza neza itsembabwoko ryateguwe rigamije kurandurana n'imizi ubwoko bw'abanyamurenge muri gakondo yabo. Niyo mpamvu intwari yacu twibuka none yahisemo kurwanirira ubwoko kugira ngo butarimbuka buzira uko bwaremwe. Uku kwirwanaho niyo shosho cyangwa se intandaro y'urupfu rwe, yiciwe mu rugo iwe ku itariki 20 z'ukwa 12 2022, yishwa n'ingabo za leta arizo FARDC zigize brigade ya 12 ikorera mu mujyi wa Minembwe. Igitangaje nuko mu nkengero za Minembwe hari ibirindiro bya zamayi bitabarika. Izo ngabo za leta zikaba zitarahirahira n'umunsi n'umwe kubatera. Mbere yo gusoza twagira ngo twibutse ubwoko bwacu bwose aho butuye hose ku isi ko nta kindi cyadufasha kumaraho akarengane ko kwishwa, kumeneshwa no kwangazwa byahereye igihe cy'abakoroni, usibye guhuza imbaraga zacu twese tukirwanaho nk'uko bikwiriye, tukarwanya ikibi cyose gishaka kutumaraho no kuturimbura. Dusoza turasaba dukomeje leta ya Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko abanyamurenge bafite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu mutekano wuzuye, uburenganzira ku bintu byabo, uburenganzira ku muco wabo ubaranga ku butaka bwa basekuruza, ko bakwiye gutura ntacyo bikanga, kandi ibyo ni ihame ndakuka ku moko yose atuye isi. Rero ibyo ngibyo nta bandi bakwiriye kubyubahiriza ni leta ya Kongo. Harakabaho abanyamurenge n'intwari z'imurenge. Murakoze. Twakunaga Muzungu yazize jewe uri hano na uri, ntago yazize iwe, ntago yagishwe n'indwara, ntago yarwaye ngapfe, nta kindi cyamwishe. Yazize ukwasa, yazize iyo nza kuhabaho yaguye nanje mba narapfuye cyangwa wowe. Rero tubasabe abanyamurenge bari hano, duha agaciro intwari zacu zirimo kwitanga zikagera naho zitanga amaraso cyangwa se zikavusha amaraso yabo bakitanga bagapfa. Uyu muzungu abenshi wenda ntibari bamuzi, ariko hari aho yagiye abana abantu benshi ku mbuga barahari babatabazi. Yari intwari ababaye hari hakurya, hari uburyo bagendaga bakarasa intwari murabizi. Uyu yari mu ntwari tuzibuka kuko hari ibyo yakoze, yaritanze kenshi, yagiye amajoro, yagiye amanywa, yataye abana be n'umuryango kubera twebwe. Tubiha agaciro, mwe n'abantu twibuke kuko ari intwari zacu. Turamwibuka rwose kandi tuzahora tumwibuka. Kandi dusaba abantu bose bari hano, abadamu nk'uko Kaje yabivuze n'urwego bakuriye bari kumwe,
umuntu wese mu rwego rwe ahaguruke abo mutabazi. Ibyo abandi barimo bahakana ko atari jenoside, Abanyamulenge tubyamagane. Hari ikintu nagira ngo mvuge, ibi twavuze havuzwe icyongereza, havuzwe igifaransa, abari nshanga havuzwe n'ikinyamulenge turakizi, ariko turi muri leta ya Kenya. Narebye nsanga nta mukenya uri hano wo muri leta. Byakabaye ngombwa ngo twegere leta ya Kenya. Turabizi ko n'umuhuza ni hano ari mukuru, kuki tutakwegera ibiha bikorwa hariya nitwe bihabye guhiga. Simbitinda kubivuga, FARDC iri mu Minembwe kugeza ubu nyina makuru turayazi, yivanze na mayimayi n'intera hamwe n'abarundi bagiye babesha ko bagiye ari ingabo za yasi zigiye kucungera umutekano, ariko kugeza ubu makuru dufite nuko bivanze na FARDC, bambaye imyenda ya FARDC, bagiye gutsemba abaturage. Murabyumva kuri media batwita abateroriste, turi abaturage. Rero abayobozi basibereka bari hano n'ab'imiryango n'abashumba, duhaguruke. Leta ya Kenya iri hano, dushobora kuja hano muhanda tugakora ikintu ciza, tukereka amahanga kuko ibiha bikorerwa hari ntagari intambara zimwe bavuga ngo ni intambara z'abungeri ngo bagwanira imirima bene ibyo. Jenoside yayikorerwa hariya, ikorerwa Abanyamulenge uko dusa, uko twaremwe, kandi turi mu gihugu cyacu. Rero mbasabe duhaguruke uko tungana, iki kintu tucamagana. Twoye kuza tuza gusa ngo twuname hano tubabare ducecekeraho, no, duhaguruke tugende. Leta ya Kenya irahari, twegera inzego zinshi zirahari, tuvuga aka karengane. Muri Amerika babikore, ahandi babikore, turebe ko twagira icyo tuvuga cyarengera ubwoko. Mu by'ukuri ndabashimiye mwese bitabye iki twagiteguye byihuse, twaganira n'umuryango wa Rugorora. Mu by'ukuri babyumva neza kuko hari icyo twashaka gukora, birimo ibyagezweho hano, twarabyifuzaga cyane. Rero umuryango wa Rugorora mwihangane kandi mukomere, kandi turabashimira kuko bari bafite ibiriyo bibiri, ariko biba ngombwa ko dukorera kino kuko hari impamvu mwabonye mwese. Rero turabashimira rwose. Hanyuma dutanze mpore ibiha bibera iwacu twese, soyu wenyine hari uwabivuze hano ko bari mu guhera ku wa mbere bakagera ku wa gatandatu barimo gushingura. Rero mwihangane mukomere. Hari umuririmbyi wavuze ngo n'indirimbo baririmbye ngo ibihe ntibitumare imbaraga z'umutima, siko kuri? Ntibitumare imbaraga z'umutima. Duhaguruke dutabara ubwoko, duhaguruke tuvugire ubwoko aho turi. Gato kawe karengera benshi bari hariya, kandi biragatsindwa kuzabaho nta gakondo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka nsabe